Hello, what's up guys? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ngayon ay Martes Santo. Ayan, joke anak ba? Kay Holy Week. Holy Week ngayon, Martes Santo. Martes Santo ngayon. 4:30 ng hapon. Susi na sa imo, Gabriel na mo dito. Martes Santo ngayon, guys. Ayan, ang kasama ko. Magpunta kami sa bahay-bahay, mag house to house kami dun. House visitation. Visit house to house blessing. Minum ko. Mag house to house kami ngayon, guys. Magsama kami sa mga apostoles. Kasi Holy Week ngayon. Gani. Nagsukat ko yan. Ang dami ba ya? Kuan ang tigbasa siya. Ang Ang tigpaambit. liko. Ang liko ang apostoles. Mag Yun ang kailangan pambit, yun ang pambit yan. Basta lang. Kinsa tigбаса? Diyan pa kanina niyo? Oh. yeah, kasi tagapag Gikan pa na siya nag-eskwela. Oo, ako gapambit ko kami, gapambit ko. Kamu mag-ambit. Oo. Ang liko mo magbasa. Naday magambit. Basta apostoles, dili na ka matawag. Mag-share? Gamay naman na. Ang apostoles mo. Hindi na mautag sa isang minuto. Ano ba yan? Yun niya tapos ya. Sa trabaho sa kuan niya, liko. Pero ang liko mo, bigyan pa si Koy, kaya siya may apostoles ka liko. Ako, liko po ko sa langgani. Pambit yun. Ang apostoles yun. Pero ang apostoles dili mo basa. Basta pa lang rin. Ay basa din. Basta rin. Kaya Kay kung biyan ka mo diri di ka mo kabalong na asa mo pa sa balay. Namo kay mga wala ilistahan din ma'am. Na pero ang ban mo di sila katutok suog-suog ano. Hindi sa dito bagasan. Adet do si Ma'am Helen tumutay sa ita. Bali, yan ang motor dito pa din mo. Kaling pasat din. Hapon na yung lahat ka na mo. Kasi sabi daw, yung kanina abot ko din sa mga say. Namahanak mo kami kampo na kanina nga biyahe ka din. Adlaw sa mong pag-visitation sa kapaningan na layo ka din sa nakatalag ka lang yan. Hanggang masakaan na mo Lord, nga unta sa tayo magdawat ka na mo, magdawat sa mga amahan. Sa mga pulong nga mo mahatag ka nila. Bidisyon ni kami tanang nga ni Adri, sa mga paglakaw. Ayaw ko kasagdi. Ipauban yung mga anghel nga magbantay ka naman. Kiniamahan na mong Diyos, pasalamatan diyan po, pinagin sa mubog ko. Kristo nga mo din. Amen. Amen. Si Pwede rin ha. Kuya. Ayan among Lake among apostoles. Magiliyo ka rin, pabalik-balik mo lang yapon. Di man tamo. Pero mo ganito. Hindi ganito. Di ta magdugay sa isa ka balaya ha. Among apostoles. Ay na si Mama. Ay Dali man mo magkuan sa kuang sabok sa mga puno. May limit pa ta. Andi. Yun na ako. Tapos. Tapos sige dili ka sa. Si Kwan, ang tagtumawag sa TV. Ngayon, naglibog itong isa. Di mo ito permanente, magkukuha naman sa gawa. Katawad. Oo, sa karong sumisabay, natura naman ko niya. Saban mo, ano ba? Hindi, wala siya nasanay sa lain na pagkukuyo. Guyo. Kaya mo siya magkukuha. Napasagawas. Dua-dua. Gusto ka magpare? Kuan na willing siya ganun. Aulay ko yan basta. Kung muli magkaroon sa tuwa, kung alam ka rin sa tingin. Magalangan mo sa bagyo. Kadako sa NTV eh. Puro sa sinita mo siguro ni. Wala may kabutangan, alangan diri oh. Sa abanin niya tinos. Oh, abanin mo. Okay. Mga igsoon ko dani Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang hapon sa Mga kaigsuunan, karong Semana Santa atong sa ulugon ang mga pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nga atong manunubos. Ang simbahan nag-awhag kanato
na sa pag-ampo o pagpamalandong ning dako nga misteryo sa atong kaluwasan aron atong maambit ang mga buhat sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kita. O Diyos, among Amahan, imong gipahiuli ang katawhan pinaagi ni Jesucristo nga imong pulong. Itugot nga kaming mga Kristiyanos nga nagkatigom dinhi sa panimalay ni Abanilla, Imi Abanilla, magmaampuon ug matihinuon sa paghandom sa pagsaulog sa piyesta sa pagkamatay ug pagkabanhaw sa imong anak. Gipangayo namo kini pinaagi ni Jesucristo, imong anak ug among Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimo sa kausahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig ug katuigan. Amen. Amen. Pagbasa sa Ebanghelyo. Tinutlo gikan sa balaang Ebanghelyo sumala ni Lucas. Ngayon ikaw, O Ginoo. Si Jesus magpadayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya may usa ka dato nga ginganlag Sakeo, nga pangulo sa mga kobrador sa buwis nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tawo. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoy sa sikomoro, aron makakita siya kang Hesus nga muagi ni atong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus ni atong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita ni ini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala, si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw may abot ang kaluwasan ni ining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tawo aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Palihog nung mamingkod ang tanan. Dito na. Okay. May hapon no kanatong tanan. May hapon. Kayo no, ang ato ang Ebanghelyo kay bahin kini kang Sakeo. Si Jesus padulong kini siya sa Jericho. Pagkahuman adunay usa ka dato mao kini kinahanglan og Sakeo. Kining si Sakeo kobrador kini siya sa buwis. Dili lang kini nga kobrador sa buwis, kung dili ko kini siya kung sa patpat team leader siya sa tigkuligta o buwis. Kining si Sakeo, lubog kini siya nga tao, pandak kini sa tanang pandak, mao kini siya ang pinaka pandak. Sa pagkatao ni Sakeo, kini si Sakeo manilimbong kini siya nga tawhana. Pagkatapos dili na nga manilimbong kundi kurakot kini siya nga tawhana, kini si Sakeo. Kay si Sakeo kay kobrador man kini siya sa buwis, kay kitahasan man kini siya sa emperador sa Roma. Kung sa ato pa kini si Sakeo, Aztec kini siya kay tungod ang iyang connection diretso sa emperador. Pero ang problema ani kay Sakeo, kining si Sakeo ang kadaghanan niya nga ginalinlang niya o ang iyang ginalimbungan mao kini ang mga pobre. Tapos ilado kay ni si Sakeo nga limbungan o kining mga makasasala kini si Sakeo. Pero si Sakeo tapos na kining si Sakeo gusto niya nga makita niya si Jesus. Pagkahuman si Sakeo niadto siya dito sa nagpanon nga mga tao dito. Pero pag adto niya dito sa nagpanon nga mga tao dito katong iya pakitang tao lamang kato nga kunwari nga limpyo siya nga maayos ang tao nga dili siya makasasala. Mao katong iya pakitang tao lang siya dito nga niadto siya dito sa nagpanon nga mga tao. Pagkahuman kay gusto niya makita nga si Jesus, dili man sa kakita kay Jesus kay tuod kita kay mga tao nga nagpanon. Isa po kining si Sakeo, lubog kayo kini nga tao ug pandak kini si Sakeo. Nidagan kini siya sa unahan kay di man niya makita si Jesus, isaka kini siya sa kahoy sa sikomoro. Si Jesus padulong dito kaniya, paghangad ni Jesus mismo kang Sakeo kung sa ato pa nagka-personal encounter sila. Pag personal encounter nila ni Jesus ug ni Sakeo, pagkita ni Jesus kang Sakeo ug iyang kitawag. Pagtawag ni Jesus dito na nagsugod nga nagbag-o na ang kinabuhi ni Sakeo. Nagingon si Jesus, "Sakeo kanaog diha kay karon dayon mo adto mi sa imong balay karong adlaw." Si kitawag ni Jesus si Sakeo kay tungod nakahibalo man si Jesus, kining si Sakeo manlilimbong kini siya ug dautan kini nga pagkatao.
kini nga si Sakio. Og si Sakio po taas kini sa iyang pananaw, sa iyang kaugalingon. Wala dili siya kabalo magpaubos kini si Sakio. Apan sa ilahang personal encounter ni Jesus, mao kini nga nagbago ang kinabuhi ni Sakio. Pagkahuman dito, nagdali tanaw si Sakio nga puno kini sa iyahang kalipay. O kindawat usab ni Sakio si Jesus nga moadto dito sa ilahang panimalay. Pagabot dito sa ilahang panimalay, nangasukod dito ang mga tao ug ang mga Hudiyo kay tungod kay nganong si Jesus miadto dito sa balay sa usa ka makasasala. Kay makasasala man kini si Sakio. Kay kung sa ato pa sa tradisyon usab sa mga Hudiyo, once nga makasasala ang tao, dili gina sa pwede nga bisitahan. Mao ni ang sa ilaha. Pero kay si Jesus wala pang kimpili si Jesus, mao kini nga nibisita siya dito kang sa balay ni Sakio. Si Sakio usab, nitindog si Sakio ug nagingon siya, ingon niya, "Sir, Jesus, ang katunga sa akong kabtangan, ibalik na ko kini sa mga kabos. Kung dili pa, ibalik na ko sila ug dublihon pa nako ug ikaupat ka bilo ang akong ihatag dito sa akong nalimbungan." Si Sakio, ipakita ni Sakio nga si Sakio nga nagmahay kini sa iya nga nabuhat og nga mga sala. Mao kini nga si Jesus nagingon siya kaluwasan kining balaya niabot na karong adlaw kay tungod nakita niya kung Sakio nga si Sakio dako kayo ang iya nga pagmahay. Og nagingon usab si Jesus nga kining tawhana kaliwat usab kini siya ni Abraham kay ang anak sa tawo niabot aron sa pagluwas sa nawala og sa mga makasasala. Ug sama usab kang Sakio nga hinaot unta nga sama ka nako, may sama usab ako kang Sakio nga ang daan nako nga mga sala, ang daan nako nga kinabuhi, iilisan og bag-o nga kinabuhi ug hinaot unta. Ug palihog nga nindot na. Di ka basa sa katimban. O, pag antipara. Darami o. Antipara. Ikaw na lang. Dito doon. Sa dakong pagpasalamat, magampo kita sa Dios, ang Ginoo sa langit ug yuta. Tungod kang Kristo nagpakatawo uban ka nato. Sa matag pag-ampo mayon kita. Ginoo maluoy ka kanamo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Ginoo maluoy ka kanamo, pamatiya ang imong pag-ampo. Ginoong Hesukristo, imong gihimo ang kinabuhi nga balaan, kauban sa pamilya ni Jose ug Maria. Himuak kining among panimalay nga pinuy-anan sa imong grasya, aron ikaw among mailhan nga pangulo o magbalantay. Mag-ampo kita. Ginoo maluoy ka kanamo, pamatiya ang imong pag-ampo. Ginoo nag-ampo kami alang sa matag pamilya dinhi sa among katibingban nga unta si Kristo maoy mamahimong sentro sa ilang kinabuhi aron ang panaghiusa o paghinigugma ay maoy mohari sa matag panimalay dinhi sa among dapit. Mag-ampo kita. Ginoo Maluoy ka kanamo, pamatiya ang imong pag-ampo. Ginoo ikaw ang nagtudlo sa imong anak nga tukuron ang usa ka Kristohanong panimalay pinaagi sa gugma pagsinabtanay o paghidait. Himuag kining among panimalay nga magmauswakon o magmabungahon sa imong pulong o mag-alagad kanimo. Mag-ampo kita. Ginoo maluoy ka kanamo, pamatiya ang among pag-ampo. O Ginoo himuha kining among pagpanagtigom nga mabungahon ug malungtaron pinaagi sa among pagsaulog ni misteryo sa among kaluwasan. Amon ta ikaw nga mailhan ug mahimong suod nga higala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita karon sa mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Ang mga namo naka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian.
Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Magampo kita. O Diyos, itugot nga ang imong grasya magpabilin ni ining palimalay ni Emi Abanilla ug kanamo usab nga imong mga alagad aron kan sa kanunay makabuhat kamig maayo. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atay dito. Atay di. Murag antay di. Sa tabi dito? Tadi. Tadi. Abi itong iyang anak. Abre man dito no. Uy. Abre na ka na. Wala dito susi. Kulang sa bata ni asa ko ni Ate Mila di ba nag-ano sila ako. Nakay basa din. Asa na sunod ani ko kay singro nang napunan. Ay, Lord, asa sunod ani Lord? Kay kuan kay 1 minute no. Anak no. Ang puon ug mamatipuhon sa paghandom sa pagsaulog sa piyesta sa pagkamatay ug pagkabanhaw sa imong anak. Ipangayo namo kini pinaagi ni Kristo imong anak ug among Ginoo nga buhi ug ari uban kanimo sa kausahan sa Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig ug sa katuigan. Amen. Amen. Pagbasa sa Ebanghelyo. Kinutlo gikan sa balaang Ebanghelyo sumalat. Ibutanis sa bari. Dire di mag-ano sa Lord, ipadali mo story kayo na. nasa rin. Ako naluan ang wala. Hindi dati ako na nang Di pagsulat si Kristo. Mayroong sulat sa apelyido. Tawag pangalan. Yan ang per 3. I-insert sa riba ka ng tate. Dali mo dali ka. Dota. Pangalan din na. Apili din niyo. Nag-ali man ng araw. Kanina, pang imo gipansan. Agi mi toy. Sala ka dila? Ay na. Sala ma. Sige lang. Ano magagit sa inyong balay karon. Dito pa ta. Ay, Diyos, man. Mama, Tuon ko diyan ni Kristo maayong hapon kaninyong tanan. Mga kaigsunan karong Semana Santa atong sa ulugon ng mga pag-antos kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nga atong manunubos. Ang simbahan nag-awhag kanato sa pag-ampo ug pagpamalandong ning dako nga misteryo sa atong Kay si Jesus padulong kini siya sa Jericho. Ug adunay usa ka dato nga ginganlan kini og Sakiyo. Kining si Sakiyo gamay kini nga tao panda kini sa tanang pandabuhis o maliban sa kobrador Bossing. Shout out. Kalustod bagagianan. Unsa man mo kanas? palit pa ni ka, dali. Dali sa Lord. Tawag ka Lord. Ito na. Yan, anong kandila? Ito pa tayo, palit pa. Tagay sa tubig doon. Pictures. Pil na video. 1, 2, 3, go. Isa pa. 1, 2, 3, go. Uy, may.
Sa sulod na lang. Video. Oh, dala na lang. Iya, tuyo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Mga punsa. Mga kaigsuonan karong Semana Santa atong sa ulugon ng mga pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nga atong manunubos. Ang simbahan nag-awhag kanato sa pag-ampo ug pagpamalandong ning dako nga misteryo sa atong kaluwasan. Aron atong maampit Tilimban. Nya unta Kristo mao'y mamahimong sentro sa ilang kinabuhi. Aron ang magpanaghiusa o paghinugugma ay mao'y mahari sa matag panungalay. Dili sa among dapit mag-angko kita. Ginoo, maway ka kanamo, matiyang among mga. Ginoo, ikaw ang nagtudlo sa imong anak nga tukura ng usa ka Kristohanong panimalay. Pinaagi sa bugma, pagsinabtanay o paghidait. Himuha kini among panimalay nga magusuwagon o magbungahon sa imong pulong. Kung wala diri, asa sundan ni? Amot asa sundan ni kuwan. Daday. Oo. Mga kadaday kay Jane. Dili si Lorena day. Ako saman. Diyan kung sulat sa pangalan ni Nana diha. Piling sa you. Piling. Feeling. Oh, sige. Subod. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, mayong gabi kaninyong tanan. Mga kaigsuonan karong Semana Santa atong sa ulugon ng mga pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nga atong manunubos. Ang simbahan nag-awhag kanato sa pag-ampo ug pagpamalandong ning dako nga misteryo sa atong kaluwasan aron atong maambit ang mga buhat sa Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita. O Diyos among Amahan, imong gipahiuli ang katawhan pinaagi ni Kristo nga imong pulong. Itugot nga kaming mga aron makakita siya kang Hesus nga moagi ni atong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus ni atong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo. Kana og dayon Sakeo, kay adto ako maabot